हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज बेहद गवा अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे, सदा सहयोगी बच्चे सदा constamment assis sur le trône du cœur du Père. नशी निराकार बाप को Pas de trône. लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त है, तो अब दादा तख्त नशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते, वाह मेरे तख्त नशी बच्चे बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हैं, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते, क्योंकि हर एक बच्चा Tellement heureux même s'il s'agit du dernier des enfants, le dernier rang. Il figure sur la liste de la poignée. कोई के लिस्ट में इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है। वाह आपको है, किसको है? आपको, ये बाप को। Baba, tant d'enfants. खुशी के कितने बच्चे, जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ Ouais, si en voyant chacun, est-ce le Père qui a le plus grand bonheur ou bien est-ce vous? परिवार की भी खुशी है, लेकिन आपकी खुशी सदा काल की है। Le bonheur de Baba. आपकी खुशी Votre bonheur est-il permanent? ये कभी चीजों पर बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में।
Om Shanti. Give blessings and receive blessings. Gentil, donner des bénédictions et recevoir des bénédictions. Le blessing d'être obéissant. Le pouvoir qui est nécessaire est celui de tolérer. Tolérer signifie révéler la forme du pouvoir d'une façon pratique. Quand vous tolérez, qui est pour être obéissant envers le Père, non envers qui que ce soit, mais vous obéissez au Père. Donc vous recevez assurément des bénédictions en étant obéissant. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 19. Give blessings and receive blessings. Today's topic, blessings for being obedient. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Gentil à tous. Lost in love of Baba. Vous êtes OK, perdu dans l'amour de Baba. Some souls, it's natural for them, Certaines âmes, c'est naturel pour elles d'être obéissantes. but some find it lot of resistance. Mais certaines âmes ressentent beaucoup de résistance sur le fait d'être obéissant. Because for obedience, you need trust. Parce que pour l'obéissance, vous avez besoin de For confiance. obedience, you need to really recognize. Et pour l'obéissance, vous avez besoin de reconnaître qui vous suivez. I find that Ce que je you don't have to trouve, have obedience without c'est que nous ne pouvons pas être obéissants faith sans avoir une or foi recognition. correcte de reconnaissance. But when I have to have faith in Baba, Quand j'ai cette foi en Baba, and I experimented in life, what is to be thankful? et j'expérimente ce que cela signifie d'être rempli de gratitude. Because the powers I receive, Parce que le pouvoir que je the reçois, blessings I receive, les blessings que je reçois, they all bring power to us. amènent tous du pouvoir, amènent du pouvoir. So Baba is saying, Donc Baba you dit, really need to receive blessings. si Be réellement obedient. vous voulez recevoir des blessings, vous devez être obéissant. There are many brothers, sisters. Il y a beaucoup de frères et sœurs, As soon as Baba says something, et que Baba dit quelque they try to chose, do ils essaient de le faire. and try to immediately follow. Ils essaient immédiatement de suivre. So do I have a quality of being Donc est-ce que obedient? j'ai cette qualité d'être obéissant? Yes, you try to understand and you find Oui, out, vous essayez de comprendre et de suivre, but you need to have that faith. mais vous avez besoin d'avoir cette foi. Et donc Baba dit, Blessings for being obedient. la bénédiction Being d'être obedient or obéissant. not is very incognito.
si vous êtes obéissant ou non, So c'est très blessings incognito. you receive are Mais les also blessings incognito. que vous recevez sont aussi incognito. Power is needed to tolerate. Le pouvoir qu'il est nécessaire, c'est To celui de tolerate tolérer. means to reveal Et the tolérer form of power signifie révéler la forme de in a pouvoir practical way. d'une façon pratique. When you have to tolerate, En devant tolérer, who are you tolerating? qui tolérons-nous? You tolerate it to be obedient to the Father. Tolérer afin d'être obéissant au Père. Rest for anyone else. But you need it. Mais ce dont vous avez besoin, You obeyed the Father, so you obéissez will au Père. definitely Donc, assurément, receive blessings vous recevez from assurément being des bénédictions obedient. du fait d'être obéissant. So, what happens if I am obedient? Donc, qu'est-ce qui se passe si je suis Personally, obéissant? definitely, I gain Personnellement, assurément, ce que je protection, reçois, Baba's protection. c'est de la Some protection de Baba. not Mais only aussi, blessings, ce n'est pas but seulement I des find that blessings, even some powers mais ce que je trouve, c'est qu'il y a aussi du emerge. pouvoir qui We all émerge. need powers, we all need Nous avons blessings. tous besoin de pouvoir, nous avons tous besoin de So it is bénédictions. important. Donc, c'est They important. both are incognito. Les deux sont incognito. Très incognito. And if I am following or not, Et si je les suis ou non, tout cela est en fait, que je les suive ou non, tout cela est en fait incognito. Et donc, il est important de se connaître, de savoir quel est le bénéfice de suivre. Assurément, Baba dit, vous recevez des bénédictions, mais aussi suivre les instructions, les directives de Baba. Et alors, vous commencez à ressentir combien que plus vous recevez, plus vous suivez, plus Baba prend la responsabilité. Donc, Baba donne du pouvoir. Donc, c'est très intéressant. Si vous allez de plus en plus en profondeur, mais alors la tolérance ne vient pas d'une tolérance. Cela est juste suivre. Ah, je suis Baba. Je suis les instructions de Baba. Et alors, vous ne ressentez pas que vous suivez avec force, enfin par force. Baba le dit, c'est l'autorité toute puissante, c'est mon Père. Et donc, je sais qu'il y aura du bénéfice. Et à cause de cette bénédiction, de ce bénéfice, Baba assurément va m'aider à chaque pas. Vous avez dû expérimenter cela dans votre vie. Donc, il y a du bénéfice à chaque étape. Donc, chacun devrait porter cette attention. Parce que si nous sommes obéissants à Baba, alors il y aura cette coopération, il y aura de cette coopération entre chacun et non pas d'obéissance envers tout un chacun. Ok, Om Shanti. Om Shanti. Good evening, Avyakti Parivar. Bonsoir, Om Shanti. Hello, Didi. Bonsoir, Good Avyakti morning. Parivar. Hello Didi, Oh, bonjour. good. Tu sembles tellement bien, tu sembles vraiment. I like the background actually. Looks very nice. J'aime l'environnement, I've been watching you for a few days now with this background. l'environnement là I où tu es wanted to actuellement. mention that, Je voulais mentionner cela. so I know I love this whole idea of
Hello, Didi. Om Shanti. Om Shanti. Yes. Few days. You're in Quelques India now. jours. Do you feel like coming or you want to stay there? Est-ce que tu ressens le fait de revenir ou tu veux rester Sometimes là où tu Baba says, no, you like Baba dit India so quelquefois, much. It's our motherland. We have so much intoxication. c'est la terre, and la mer, nous avons sometimes tellement they say we get so much d'ivresse love and from the family there. So de la famille. this morning I was remembering, oh, Didi is coming on Thursday. So Et je me how is disais, it je me for suis you? souvenu, oh Didi, viens jeudi, reviens jeudi. Not Comment tu thinking ressens much cela? about it. Non, je ne pense pas Okay, tellement à that's the cela. best thing I think to do. C'est la meilleure chose à So, faire. Didi, I really love what you said that tolerating should not be tolerating. Pourquoi Things should cet not aspect be que dont felt tu like parles, la suffering or tolérance, it shouldn't et be ne felt like ne devrait like a pas, forceful thing that I'm doing. on ne devrait pas ressentir But cela comme, what's comme important être to me se when you forcer, said comme du fait that de se forcer. obedience is very incognito. Donc que So what you l'obéissance et said que is les something signes reçus de very l'obéissance sont upfront. très It's kind incognito. of, you can see it very clearly if you are following the instructions or not. So can Cependant, on you peut voir de explain façon more claire si how on like suit blessings can be les incognito? instructions. That I understand, but I don't Donc les understand blessings how sont obedience incognito. can be incognito. Like if you say Mais je to ne comprends me pas pourquoi something and I l'obéissance peut do être it, incognito. you will see it, no, that I did it or not. Tu peux le voir So si je le how is fais ou it non. incognito? En quoi c'est incognito? Because if your mind doesn't agree to something, Parce que si ton esprit n'est pas d'accord avec cela et que vous êtes en train de forcer et que vous forcez à le faire, donc l'un des aspects est de d'accepter quelque chose. Donc il y a une différence dans cela. Je ne fais pas cela en me forçant, mais cela est très naturel. That's very nice. That's clear. So you're saying it's not physically I'm following something, but actually intrinsically I am accepting and I am understanding, I'm seeing the benefit and then I do. Je vois le bénéfice et Okay. donc je le fais. Okay, great. That brings a lot of clarity. Thank you. Beaucoup plus de One clarté. other thing that you mentioned is Il y a un when autre aspect Baba que tu as said in this mentionné point, in this Avyakt quand Sutta, Baba about parle de tolerance, ce point. tolerance is a power, which we all Baba parle de understand. la But tolérance, du why Baba pouvoir, gives de so much tolérance. importance to power of Pourquoi tolerance? Baba And I donne feel tant Baba is d'importance au king pouvoir de of tolerance, tolérer? is queen of all powers, you know. Donc il semble qu'être la reine de tous les Why you think pouvoirs. that tolerance is so important? Pourquoi la tolérance est si Because when importante? we ask sometimes ourselves, does God tolerate? Est-ce Does que God Dieu have to tolère? tolerate? Usually we Est-ce say que no, Dieu God doit doesn't. tolérer? Et je me dis, non, non, Dieu n'a pas besoin de tolérer quoi que ce soit. Parce que c'est une réaction. Si nous ne sommes pas obéissants, il y a cette réaction au comportement des autres. Et cette réaction, à travers cette réaction, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez être bouleversé. Votre humeur ne sera pas semblable. Donc c'est pour cela que c'est nécessaire. Beaucoup de personnes ont beaucoup de tolérance. C'est vraiment très difficile. Et ceux qui ont de la tolérance, ils peuvent s'ajuster à toute chose. Ils peuvent devenir sans corps. Toutes les autres pratiques, cela devient commun. Cela peut se mettre en place quand il y a l'obéissance. Et quand vous suivez et que vous pratiquez, ça devient très facile en fait. Mais si vous y pensez, et que votre esprit a de la résistance par rapport à ces aspects, différents aspects, alors vous n'êtes pas capable de tolérer autant. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons besoin de ce pouvoir de tolérance. Or power of acceptance, just accept everything and be okay with everything. So it's work in progress, definitely. But I Donc really cela devient en progressant assurément. Donc nous avons besoin de confiance d'une façon naturelle et cela va m'aider à développer ce pouvoir de tolérance. Donc c'est un très bon point. Par rapport au Murli d'aujourd'hui, Baba expliquait tant par rapport au concept du désintéressement. Quelle est la vraie signification
des intérêts limités. Que c'est semblable au détachement? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à cela? You know, when you are going very fast though, Oh, and okay. your voice goes. So if you can be little slow, I think it Sure. will Si help. tu peux parler un peu plus lentement parce que tu vas un peu plus trop rapidement. Donc, je demandais à Didi quelle est la vraie signification du virag par rapport à ce que Baba disait dans le livre d'aujourd'hui. Il y avait cette question sur cet intérêt, sur le détachement. Est-ce que c'est semblable? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu peux dire quelques aspects sur cela des intérêts illimités? I think that Ce que je when pense, you are detached, c'est que quand on est not détaché, forcefully, but il n'y a with pas de, understanding, il y a pas de force, you on n'a realize pas l'impression de that your forcer dans la dependency compréhension. is increasing, you are becoming weaker because of your, you know, dependency. Is really Donc, s'il y a dépendance, sinon il y a de la dépendance en fait. I feel many a times we think Ce que je ressens plusieurs fois, que, que le désintéressement est comme le détachement. Et Baba disait aujourd'hui que si vous avez un désintérêt illimité, parle d'un sanskar profond qui peut être enlevé, comme si c'est des graines par ce désintérêt illimité. Dans ce cœur, dans cette graine du désintérêt, nous pourrons devenir complètement ce niveau bodiless en une seconde. Et donc j'essaie de comprendre avec Didi cet aspect. Ce que je veux aussi comprendre et ressentir, augmenter son scar. Voyons ce que one Didi va is nous dire. detachment, other is distaste. Baba parle du mot désintérêt, parce que oui, il y a le désintérêt et le What is détachement. real, what is not real. Donc savoir ce qui est correct, ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, combien vous en avez besoin, You know, like combien vous n'avez pas, what si vous en avez peu assessment, besoin. then you could be detached. Donc, Or alors vous also pouvez être when you détaché are si vous avez cette forme de completely discernement, satisfied. et aussi lorsque vous êtes Say, complètement satisfait. somebody said, oh, I like mango. You Par exemple, eat quelqu'un peut dire oh, j'aime le 4 les mangoes a mangues. month. After eating 4 mangoes, you will say, oh, I don't need it anymore. A kind of Donc il peut être complètement satisfait du fait d'en avoir mangé beaucoup et il n'a plus besoin. Donc il y a cette forme de détachement, de désintérêt. Comment pouvons-nous développer complètement ce désintérêt illimité de façon complète? Est-ce que c'est possible? little bit. Okay. All right, Didi. We will talk again another time. But thank you Nous so allons much. parler une autre fois. Merci beaucoup pour ton temps et merci pour ces points. Prends soin de toi. Om Shanti. So lot is happening. Yes. Beaucoup de choses se passent à Shantivan. Our big brother, Nirvan Bhai's birthday. Ah, So we'll celebrate that. Aujourd'hui, And c'était lot of about 100 more senior. l'anniversaire de Nirver, si j'ai bien compris, en tout cas, So lot une is fête happening. autour de Nirver Bhai. Donc, beaucoup de choses se passent à Shantivan actuellement. It's C'est always complètement, busy.
Donc on est vraiment très occupé, c'est vraiment, Thank il y a you vraiment so beaucoup de much monde. for your time. Really, Bon, merci de nous avoir donné it's du so temps. busy for you. And yes, Je sais qu'il y a beaucoup, tu es getting très up at occupé. 5 a.m. and doing this. Tremendous. Hats off to you. Only you can do it. No one else can do that. So Personne ne peut thank faire you. autant. My throat is affected. C'est juste que ma gorge est un peu affectée. Oui, je But comprends. our good wishes and lots of thanks for what you're doing because we get a lot of jewels from you. Thank Nous you. recevons beaucoup de joyaux de toi. Om Shanti Devi. Om See you Shanti. soon. À bientôt. बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है एक वृक्ष के एक शाख पर निकले हुए पत्ते भी पास पास Proches les unes des autres, ne sont pas semblables. Les feuilles de l'arbre people ne sont pas aussi semblables. Si vous demandez à un petit enfant, il peut les dessiner. Donc certains ont des propriétés communes, mais elles sont toutes différentes. Donc, la variété du drama est faite de ces différences, tout comme les fleurs différentes, des fruits différents dans un jardin, des oiseaux différents dans le monde. Dans la variété, la décoration de ce monde, ce drama ne peut pas être fait sans variété. Le drama est pour le divertissement, l'appréciation. के लिए होता है एंजॉय करने के लिए हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ये ड्रामा Dans ce drama, l'âme est éternelle, impérissable, de nature différente et de karma différent. Vous ne pouvez pas le changer. Il est déjà fait, il ne peut pas être construit. इसको आप चेंज नहीं कर सकते ये चीज इनबिल्ट है ये बनी बनाई है बनी बनाई ये बात है ये किसी ने बनाया नहीं इनको परमात्मा ने बनाया नहीं या किसी और ने कुछ इनको बनाया नहीं ये स्वभाव से ही अनादि और अविनाशी है तो ये इससे व्यक्तिवाद होता है इंडिविजुअलिज्म अलग अलग हर किसी का सोचना अलग अलग है तो फिर क्या नतीजा निकलता है On devient égoïste, chacun essaie de अपना अपना स्वार्थ पूरा करना शुरू करता है अलग अलग होने से अलग अलग होगा अलग प्रॉपर्टी चाहिए अलग भोजन के सामान चाहिए उसको अलग अलग साधन चाहिए तो अलग अलग साधन होने से वो दूसरों के भी अलग अलग चाहिए तो क्लैश होने की संभावना होती है जब अलग अलग चाहिए तो अलग अलग की जहाँ ब्यूटी है खूबी है वो इनबिल्ट उसके मेरिट्स हैं वैसे ही अगर वो रूप बदल लेता है तो वो डीमेरिट बन जाता है वो फिर नुकसानदेह हो जाता है दुनिया में जो कलह क्लेश हैं वो इसलिए है कि उसमें इंडिविजुअलिज्म है इसलिए लोगों ने कहा कि सोशलिज्म हो कम्युनिज्म हो समाज के लिए हो व्यक्ति के लिए नहीं
तो ये कोशिश की उन्होंने बदलने की कि जिससे व्यक्ति हर कोई अपने लिए सिर्फ ना सोचे। लेकिन उससे हुआ क्या, कुछ फायदा जो उन्होंने किया उसका वो रिजल्ट तो निकला नहीं। कम्युनिज्म खत्म हो गया। समाजवाद जिन्होंने कहा उस समाजवाद में भी कितनी बुराइयां आ गई। अब दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, इंडिविजुअलिज्म से भी बुराइयां हैं। अब ये सारा करप्शन है। कल आर्मेनिया में उन्होंने मेरे प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को मार दिया। क्यों मार दिया? कहते हैं ये करप्ट है, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, करप्ट है। तो करप्ट क्यों होता है? व्यक्ति अपने लिए पैसा इकट्ठा करता है, दूसरा का भला नहीं सोचता, अपने लिए इकट्ठा करता है। ये करप्शन क्यों है? Ne pense pas au bien des autres. अपने लिए। तो ये बाबा जो कहते हैं मेरा तेरा छोड़ो, बच्चे मेरा तेरा छोड़ो, ये दुनिया में सारा झगड़ा मेरा तेरा का है। जो व्यक्तिवाद ने, इंडिविजुअलिज्म ने ये रूप ले लिया स्वार्थ का, सेल्फिशनेस का, तो उस सेल्फिशनेस से सारी बुराइयां पैदा हुई। Tout cela en problème. Ceci est mon fils, ceci est ton fils, celui-ci est ton fils. Donc, मेरे बेटे के लिए चाहिए। दो भाई आपस में होते हैं, एक के एक बच्चा है, दूसरे के दो बच्चे हैं। बिजनेस में दोनों भाई पार्टनर हैं और आपस में जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो कहता है मेरे बच्चों को भी इसमें पत्ती दो, पार्टनर बनाओ। कहता है बना लो, एक बेटा तुम्हारा एक बेटा मेरा, पार्टनर बना दो। कहता नहीं मेरे तो दो बेटे हैं, दो बेटों को पार्टनर बनाओ। वो कहता है दो को तो नहीं बनाऊंगा, एक को बनाऊंगा। लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो ये मेरे दो बेटे हैं, इनको पार्टनर बनाओ। ये तेरा एक बेटा है, तुम उसको बनाओ। तो आप देखेंगे सारे झगड़े का कारण क्या है? मेरा तेरा। ये मेरा देश, ये तेरा देश। ये मेरे रिश्तेदार, ये तेरे रिश्तेदार। नेपोटिज्म जिसको कहा जाता है, कुंभावाद, भाई भतीजावाद। ये मेरा भाई और भतीजा है, ये तेरा भाई और भतीजा है। हाँ जी। तो ये संसार में मेरे तेरे को लेकर ये सब कुछ होता है। il est la cause de toute chose dans le monde. इससे मनुष्य का अगर सेल्फिशनेस हो जाता है, स्वार्थ हो जाता है, मतलबी बन जाता है, तो ये इतनी बुराइयों का जो सारा वृक्ष है, कल्प वृक्ष से भी बड़ा है। Kalpa. कल्प वृक्ष से भी अगर आप हिसाब लगाने लगे, बुराइयों के सूक्ष्म और स्थूल कितने रूप हैं, वो अनेक प्रकार के रूप हमारे सामने आते हैं। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। Om Shanti Vyakti Parivar. So tomorrow is Monday, and our schedule from Amritavela 3 a.m. to 4:45 a.m. in the evening, but it will start at 6 p.m. followed by Hindi series, English series, and Avyakti Journey. Welcome to Avyakti Journey. Avyak Murlis from 1969. Multi-million fold fortune and blessings.
Shanti. Avyakt Murli. Date is 4th March 4th, Donc, 1972. Avyakt Murli du 4 mars 72, devenir celui qui a un droit et quitte la dépendance. Maya ne pourra jamais briser l'amour de votre intellect. Vous ne serez jamais distancé, vous ne serez pas fait, vous ne serez pas vaincu, vous serez alors constamment victorieux. Rappelez-vous donc le slogan selon lequel vous avez été victorieux à de nombreuses reprises. Maintenant aussi, vous serez définitivement victorieux. Qui ont été victorieux à de nombreuses reprises, peuvent-ils être vaincus maintenant? Pas du tout. Dire que c'est impossible d'être vaincu. On se trouve qu'il est impossible d'être victorieux. De la même manière, les âmes qui ont des connaissances devraient trouver qu'il est impossible d'être vaincu. Avez-vous fait preuve d'une telle volonté? Abandonner signifie ne pas avoir de conscience corporelle ou d'arrogance, même dans ses pensées. Donc, vous devez également renoncer à la conscience de votre corps. Tenez même la pensée, je suis un tel, c'est ce qu'on appelle être totalement dédié et doté de toutes les vertus. Seuls ceux qui sont dotés de toutes les vertus sont considérés comme parfaits. Aucune vertu ne doit manquer. Actuellement, vous dites qu'il vous manque ceci. Vous n'avez pas encore atteint le niveau de perfection. Donc, l'objectif d'être totalement abandonné, de posséder toutes les vertus et d'atteindre le niveau de la perfection. Effort. Devez-vous être constamment victorieux. Vous êtes venu ici en ayant pris une décision pour votre vie, n'est-ce pas? Puis ici en ayant pris une décision pour vous-même. Ne vous laissez jamais influencer par un sanskar. Ceux qui sont les conquérants du monde et les vainqueurs du monde ne peuvent être influencés par personne. De ceux qui amènent les autres au-delà d'un seul regard ne peuvent aller nulle part ailleurs. Intellect, avez-vous abandonné toutes vos faiblesses dans la bâtie ou devez-vous encore le faire? Qu'il reste encore un petit peu, n'est-ce pas? Vérifiez dans la poche de votre esprit que rien ne reste dans un coin. Bien, avez-vous volontairement gardé de l'argent de poche? Vérifiez-le bien. En qui il y a de l'espoir? Ou êtes-vous même au-dessus de cela? Quel est le niveau supérieur? Il y a de l'espoir en vous. Donc, c'est donc le groupe qui a été victorieux à de nombreuses reprises. Il n'est pas question de garder espoir. Seules ces âmes victorieuses deviennent les graines du chapelet de la victoire. Il ne s'agit pas seulement d'un espoir, mais d'une foi à 100% en la victoire.
Mais attention, Maya n'est pas en reste. is no less. The sparkle and glamour of Maya is no less. Maya Elle est is très very séduisante. glamorous. Acha, Om Acha. Shanti. Om To be Shanti. continued. Assure. Give blessings. Donner des bénédictions et recevoir des bénédictions. Blessings for being obedient. Power is needed Le to blessing tolerate. d'être obéissant. To tolerate means to reveal the form of power in a practical way. Tolérer signifie révéler la forme du pouvoir d'une manière concrète. Quand vous tolérez, pour qui le faites-vous? Vous tolérez afin d'obéir au Père, à personne d'autre. You tolerated to be obedient to the Father, not for anyone else, but you obeyed the Father. Vous obéissez au Père. So you will Donc, definitely vous recevrez assurément des bénédictions for grâce à being votre obéissance. obedient. दुआएं दो और दुआएं लो. Donner des bénédictions, recevoir des bénédictions. आज्ञा मानने की दुआएं. सहन करने के Tolérer, il faut du pouvoir. शक्ति है. सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना. Personne d'autre. सहन की Vous obéissez au Père. तो किसके प्रति सहन किया. बाप के Donc, vous recevrez des bénédictions करने के लिए grâce à votre obéissance. सहन किया. दूसरे के लिए नहीं सहन किया. बाप की आज्ञा मानी. तो आज्ञा मानने की दुआएं जरूर मिलेंगी. Om Shanti.